Da sam kao početnik imala ove informacije, sigurno bih imala manje gubitaka. Tada nisam znala da postoje biljke koje su otporne i biljke koje su neotporne na mraz, a to su ključne informacije ako želite da imate baštu koja vas hrani 365 dana u godini. I ove informacije se odnose jednako na biljke u bašti i na presadu. Moji prvi učitelji iz oblasti baštovanstva bile su lokalne babe, ali one su mi prenele ono što su znale. One su počele da uzgajaju tamo negde od aprila, uzgajale su mali broj kultura i o tome su imale neke informacije. Moja bašta hrani 365 dana u godini. Takođe, svaki projekat bašte ima više od 60 kultura različitih. Te kulture imaju različite potrebe. Zato je važno da u ovoj epizodi pogledate gotova rešenja. U pitanju je tabela u kojoj imate podelu biljaka na plavu i crvenu zonu i takođe ću vam analizirati taj aspekt važnosti kroz presadu, uzgoj presade i setvu na otvorenom polju. Bez ovih informacija vi ne možete da organizujete baštu koja vas hrani 365 dana u godini. Sada će editori da vam postave tabelu u kojoj vam stoji spisak biljaka koji pripadaju plavoj zoni i biljaka koji pripadaju crvenoj zoni. Molim vas da sačuvate ovu tabelu. A šta je to plava zona biljaka? To su vam biljke otporne na mraz. Podnose do -6 kao presada, podnose do -15 kao biljke u bašti i kao presada ne podnose zatvoren prostor i sobnu temperaturu. A šta spada u crvenu zonu biljaka? To su biljke neotporne na mraz. Propadaju na 0 i ispod 0 stepeni Celzijusovih. U baštu se unose tek kada prođe opasnost od mraza. Rani mraz ih u bašti uništava. Presada se uzgaja u sobnim uslovima, ali jako je važna adaptacija. Ove tabele su vam jako važne za uzgoj presade i za baštu na otvorenom polju. Jer ukoliko ne znate kojoj zoni, plavoj ili crvenoj pripadaju biljke, izgubit ćete presadu, ali ćete izgubiti i biljke u bašti. Pogledajte, ovo je program trag biljke za uzgoj presade za kontinentalnu klimu. Sada možete da vidite ovo što je obojeno, koji rasadnik pripada plavoj, koji rasadnik pripada crvenoj zoni. Ako želite baštu koja vas hrani 365 dana u godini, pripadate kontinentalnoj klimi, po našem programu treba da postavite 6 rasadnika. Decembarski rasadnik pripada plavoj zoni, januarski jednim delom, odnosno gotovo u celini, samo jedan deo je crvena zona. Februarski i aprilski rasadnici pripadaju crvenoj zoni i jako su ugroženi od mraza. Dakle, zaista moramo da vodimo računa o njima. Dok obojeni su ljubičastom bojom majski ili julski rasadnik, zato što ti rasadnici zapravo zahtevaju najmanju brigu i uopšte ne zavise od niskih ili visokih temperatura. Logično je, njih postavljamo usred sezone. Dakle, vaša pažnja je usmerena na decembarski, januarski, februarski i aprilski rasadnik. A pogledajte primorje. Po našem programu, da bi primorje postavilo baštu koja hrani 365 dana u godini, treba da postavi 4 rasadnika, pri čemu su samo prvi decembarski rasadnik u plavoj zoni, drugi rasadnik je polovično plava i crvena zona, crvena zona je februarski rasadnik, dok avgustovski rasadnik pripada ljubičastoj zoni, dakle o njemu ne morate mnogo da brinete. Kada uporedite spisak kultura koje pripadaju plavoj zoni i kulture koje pripadaju crvenoj zoni i to povežete sa svim našim rasadnicima, onda ćete vidjeti da tu boje nisu baš uklopive. Zato što u okviru ljubičaste boje tu spadaju i biljke koje su u crvenoj zoni i biljke koje su u plavoj zoni. Ali ako te biljke sejemo i sadimo u fazi kada one nisu ugrožene, kao što su recimo za kontinent majski, julski rasadnik, mi onda zaista ne moramo da vodimo računa o temperaturi. Jer šta je važno kada postanete baštovan? Važno je da se stopite sa vremenskom prognozom. Vremenska prognoza je nešto što stalno gledamo, naročito kada je u pitanju uzgoj i presade. Šta nas dalje čeka na planinama? Pogledajte kako je ovo jako lep prikaz razlike u odnosu na primorje i kontinent. Zato što ovde imamo plavu zonu rasadnika, pa crvenu zonu, pa onda plavu i crvenu zonu, pa ponovo crvenu zonu i na kraju ljubičasta koja se odnosi na julski rasadnik.
Šta je najvažnije kod rasadnika ili šta je najvažnije u odnosu vas i vremenske prognoze, a spram same presade? Važna je adaptacija biljaka. Moja prva presada je bila fijasko. Zaista, ja sam nekako sve ove zone strpala u jednu presadu, jednu ogromnu presadu, ali ništa od toga nije uspelo zato što nisam znala da ih adaptiram i nisam znala koje kulture pripadaju crvenoj, a koje plavoj zoni. Izgubila sam i neke biljke u bašti. Recimo, ja sam 1. aprila posejala boraniju u bašti. Dakle, boranija je stradala od prvog mraza. Zato su ove informacije jako važne. Zato što naša uloga nije samo da posejemo tu presadu. Naša uloga je da adaptiramo našu presadu. Adaptacija presade je od ključnog značaja. Zamislite da morate na neki način da naučite vašu presadu da živi sa predatorskim lancima. Jer naše biljke mogu da izgledaju kao školski primjerci dok su na balkonima ili dok su u našim sobama. One moraju da žive na direktnom suncu, one moraju da žive u predatorskom lancu. Dakle, šta je ključ? Ključ je adaptacija i razvoj dobrog korena. Kada je u pitanju plava zona rasadnika, taj rasadnik se adaptira vrlo lako. On mora da prođe ipak neke minuse, da razvija dubok koren i nakon što razvije treći list, te biljke su stabilne, ostaju na balkonu i ne morate ih više unositi unutra. Na početku je najveći problem ako budu duže u sobnim uslovima, ta presada preraste, ali to se lako rešava pikiranjem, ali zaista kada dobije treći list, postaje stabilna. Treći list je pokazatelj da je biljka sama razvila dobar koren i da može da izdrži sve dalje faze ili ekstreme. Kod crvene zone presade savjetujem adaptaciju odmah čim biljke niknu. Čim biljke niknu, ako je temperatura vani u plusu, dakle 5 u plusu, vi ćete sve te biljke izneti van u toku dana, unosite ih samo noću ukoliko je najavljeno ispod 3 stepena, zato što tada lako može da sklizne u mraz. Zašto je to važno? Zato što je potrebno 3 dana ovakvih akrobacija, unošenja i iznošenja da bi vaše biljke postale stabilne. Čim vaši paradajzi dobiju onako zadebljao stabljiku koja je ružičaste boje, to je adaptirana biljka, njoj više ništa ne može da smeta. Kada su u pitanju paprike, zaista dobijaju zadebljanu stabljiku i takva paprika je otporna na ekstreme. Najvažnija stvar, vi ste na taj način adaptirali vaše biljke na opekotine koje ih čekaju kod prvog jakog sunca. Kao što ste vidjeli, tabela podele biljaka na crvenu i plavu zonu je jako važna za negovanje presade. Kada imate ovu tabelu, vi nećete praviti velike greške kod uzgoja presade. Ali ova tabela vam je važna i za setvu na otvorenom polju, jer sve te biljke u različito vreme možemo da uzgajamo u bašti. Neke biljke, ako ubacimo prerano, kao što sam ja rekla, ubacila sam boraniju prerano, mogu da stradaju zbog mraza. Neke biljke, ako ubacimo prekasno, mogu odmah da procvetaju zbog visokih temperatura. Zato je jako važno da pratimo njihove potrebe ako želimo baštu koja nas hrani 365 dana u godini. Jer vidite, moja bašta je pala zbog snega, bile su 2 ledena talasa preko ovih biljaka, ali ja u bašti imam izobilje. Dakle, ja svaki dan berem svežu hranu iz bašte. Da bih vam pojasnila zašto je tabela podele biljaka na plavu i crvenu zonu neophodna u bašti, iskoristit ću jednu od analiza iz projekta Bašte za kontinent od 18 gredica i ja sam upravo tu analizu obojila plavom i crvenom bojom kako biste bolje razumeli zašto je neophodno da znate ove informacije kako biste imali baštu koja vas hrani 365 dana u godini. Ovo je ujedno i trenutak gdje ću vam najaviti da je danas izašao naš novi program, zapravo projekat Bašte za 10 gredica za sve 3 klimatske zone, primorje, kontinent, planine i projekat Balkon biobašte za balkone i lođe za sve 3 klimatske zone. Jako sam srećna jer nakon 2 meseca rada konačno je izašao ovaj program. Program je gotovo rešenje za sve vas, sastoji se od jako mnogo materijala. Dobijate u PDF-u analize, parcelizaciju ili organizaciju na balkonu i lođi, zatim kalendare, dobijate 2 bonusa koja su jako zanimljiva, zatim dobijate nekoliko vodiča, vodič za organizaciju bašte na balkonu, bašte na otvorenom polju, tehničko uputstvo za čitanje analiza, dobijate vodiče kroz rasadnike. Dakle, shvatila sam da vam upravo to nedostaje i dobijate vodiče kroz analize gdje vas vodim kroz postavku bašte. Imaćete osjećaj kao da sam
pored vas i govore vam tačno šta treba da radite u bašti. Više informacija o ovom paketu putem linka koji se nalazi u komentaru ispod ove epizode. Ovo je jedna od analiza iz projekta bašte od 18 gredica i ja sam vam obeležila koje kulture pripadaju plavoj, a koje kulture pripadaju crvenoj zoni. Zašto je to važno? Zato što kulture koje pripadaju plavoj zoni možemo mnogo ranije da sejemo, ovo je primorje 1. 2. i tada se može već ući u setvu na otvorenom polju jer je to plava zona. Dok ove biljke koje su obeleženi crvenim, one pripadaju crvenoj zoni i njih možemo da ubacimo u baštu tek kada prođe opasnost od mrazova. Dakle, značajno kasnije, što nam govori i datum. Kao što sam rekla, ovo su datumi za primorje, pa ne bih voljela da vas to zbunjuje. Dakle, vodite računa samo o bojama. Ovo je dakle pokazatelj da mi mnogo ranije ulazimo u setvu, možemo da postavimo predkulture za glavne kulture. Nama su ovde u prolećno-letnjoj zoni glavne kulture. Glavne kulture su obojene crvenom bojom, dakle pripadaju crvenoj zoni. One su osetljive na mraz, osetljive na buru, ali ovde imamo i kao smeno kultura dve kulture koje pripadaju plavoj zoni. One nam ulaze dalje u zimsku zonu i kompletna zimska zona se sastoji od kultura koje pripadaju plavoj zoni biljaka. Zašto je to važno? Zato što uz pomoć ovog znanja i uz pomoć ovog znanja mi možemo da imamo 70% više hrane na jednoj gredici i da obezbedimo gredicu koja nas hrani 365 dana u godini kao što hoće da uradi ova gredica. Jer u suprotnom da ne znamo ovo i da ne znamo ovo, dakle da ne znamo plavu zonu, mi bismo na ovoj gredici imali samo ove kulture, pojeli kupuse, ubrali patliđane, paradajze, paprike, kupusarice i ništa drugo od kultura ne bismo uzgojili. Dakle, na ovaj način uspoznavanje te tabele plave i crvene zone biljaka mi imamo 70% više hrane na ovoj gredici, 40% ovde i 30% ovde. To je sve za današnju epizodu. Ja se nadam da sam vam pojasnila važnost spoznaje i podele biljaka na plavu i crvenu zonu. Jako je važno da sačuvate tu tabelu. Tu tabelu smo izbacili u nedeljniku jer ovo je tema o kojoj sam pisala u nedeljniku i smatram da je jedna od važnih tema koju moramo imati na kanalu. Mi je imamo samo kroz jedan kratki video otporna i neotporna presada, ali to je nešto što ne daje sve celovite informacije. Zato sam odlučila da jednu epizodu posvetim ovoj važnoj temi. Jer kao što ste videli, ukoliko poznajete osnovne karakteristike biljaka, onda će vam biti lako da sačuvate i adaptirate svoju presudu, a također će vam biti lako da samo jednu gredicu angažujete u proizvodnji hrane, jer sa jedne gredice možete imati na taj način veliku berbu. Ja vas pozdravljam do naredne epizode.